Time check 10:30. Sugang harvest ending eh. No? So sayang guys na mahal na yung sitaw. Wala nang bulaklak. Meron konti. No? Tapos 10:30. Tapos na tayo sa pag-harvest. Thank you Lord. Sa ating mga sitaw. Price update. Squinta na. Thank you Lord. Hindi bitaw guys, baka mag 60 na, 50 na. Ano na? 35. 32 last. So baka aabot ng ilang bantal o? 8, 7 8 bantal to this gap. Kapag tato anang ko ano driver. Sitaw blessings. Killard short video. 6 kami guys, 7 kami nag-harvest kaya 10:30 tapos na. Kasi walang harvest sa ano? Walang harvest sa ampalaya, sa upo. Kaya dito kami lahat. Pati si Mrs. Thank you Lord. God bless everyone. Thank you sa ating mga sitaw.